Guys, puntaan na tayo sa garden guys, doon sa plain, malaking plain. Ang init guys. Agwantahin guys. Papunta na tayo sa garden. Ay, magbaklay na naman. Pero okay lang kay na naulian na akong tiil gamay. Kahapon gatakiang ko kahapon sa nako kaagwanta kahapon. Sa kasakit sa akong mga tudlo sa tiil ay akong sapatos gito mo dili pwede. Kiong kay akong sapatos. Tuara. My God, inita ra ba? Oy, hala gold ang atop. Oh my goodness. O, tingnan natin. May gold doon guys, oh. Yan. Hala, ang ganda. Pero super init lang. Agwantahin guys, agwantahin. Agwantahin kasi maglaag. Yan, maganda talaga. Oh my goodness. Pakita ko sa inyo guys para kahit hindi kayo nakapunta, para na rin kayong nakapunta. Ha? Oh, gold. Gold sa itaas guys. Oh. Ay! Gold guys, gold. Ha? Gold. Focus lang. Dat is bladgoud, Shanti. Ha? Dat is bladgoud. Blood Daar goud. zit 3000 kilo bladgoud in verwerking. 3,000 kilo goud. Mangiskis ta diha. Mangiskis ta diha. 3,000 kilo gold daw lagay dyan. Lah, mangiskis ta. Makakwarta ta. Mahal na ra ba kaayong- mahal na ra ba daw ang- Heel dun goud, Shanti. Bladgoud. Mahal na ra bang gold daw ron? Ingon ni Jakilo. Naku, Turn Jakilo left pa on niyo. Avenue Rockefeller, D186. Kilo daar. Nee. Jakilo saying that goud is wel te duur, is een goede investering. Ja, maar dat zit daarin. Dat is bladgoud, dat is niet goud. Heel dun goud. Okay. Oh, tingnan niyo guys. Ang laki. Ang laki ng building. Oh, Waarom denk ik anders dat dat zo blinkt? oh my goodness. Huwag ang relax here. Huwag ang relax. Oh. Saan? Saan? Ha? Na the plane. Na the plane siya, te. Yeah, okay. Wala, grabe guys. Out na